प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची भरोसा करी लज्जित हेबे। भरोसा करी लज्जित हेबे। आपण कहा उपरे भरोसा करी लज्जित हेबे आपण जानिछन ताहा मु टिके कहिबा पई चाहे। आमे बारंबार लज्जित होउछु किंतु भरोसा करबा छाडुनु। मनुष्य स्वभाव ना कोन मु जानि नाही। बाइबल हमको कहे आमे कहा ऊपर भरोसा करबा कहा ऊपर भरोसा करबा नहीं। आज प्रसंग होछि भरोसा करी लज्जित हेबे। गीत संहिता 20 तर 7 रे देखिबे केही केही रथरे और केही केही अश्वरे निर्भर करन। कहा ऊपर भरोसा रखंती केही केही रथरे केही केही अश्व ऊपर तांकर भरोसा। कोन मोर रथ अच्छी मोर अश्व अच्छी से कहते मात्र आम्भे माने सदा प्रभु आम को परमेश्वर नाम कीर्तन करवा कहीं ए रथ ना अश्व ए काम आसबन। अनेक लोक ए सब जोगाड़ कर दे भावती सब हो गला रथ अश्व हेल्ले कौन युद्ध जीति जी। अनेक लोक पैसा पत्र हो जाए गाड़ी जोगाड़ कर दिखती जिनस पत्र हो जाए हुए नहीं। देखिए अनेक लोक सामान पत्र पड़ी घर हो नहीं। आप देखिथे बाली रही चिप्स रही रोड पड़ी पैसा भी थी घर हो न कहीं सेमती हुए नहीं। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु कौन लिखा जाउछि केही केही रथरे केही केही अश्वरे निर्भर करंतु। तो या ऊपर भरोसा करी आमे लज्जित हेबा। तापर आप देखिए गीत संहिता 44 तार 6 और 7 पद जेहेतु मु अपना धनुरे निर्भर करी ना कि मो खड्ग मते उद्धार करिबो नाही। तो तुम्हें आम को विपक्ष कोण ठारू आम मान को उद्धार करियछ और आम मान को गुणाकारी मान को लज्जित करियछ। द्वितीय विषय कौन ना धनु ना खड्ग। प्रिय भाई भौणी मान प्रथम विषय ना रथ ना अश्व द्वितीय विषय ना धनु ना खड्ग किछि रक्षा करि परिबने। एटी देखा जाउछि कोन जे तुम अपना धनुरे निर्भर करिबि नाही किबा मो खड्ग मते उद्धार करिबो नाही। मात्र तुम्हे आम मान को विपक्ष कोन ठारू आम मान को उद्धार करियछ और आम मान को गुणाकारी मान को लज्जित करियछ। केते बड़ विशेष जानी एटा मोर प्रिय माने प्रभु अनुग्रह करंतु आमे मने रखिबा दरकार आमे कहा ऊपर भरोसा करूछु। भावतु नहीं टिके ए जिनस पत्र हो गला एगुडा लिखा जाउछि कोन ना खड्ग ना धनु ता ऊपर भरोसा करंतु नहीं। तापर आपण देखिबे आमे कहा का ऊपर भरोसा करिबाने सेटा मु आपण कहूछि। गीत 118 से आप देखिए तार 8 पद 9 पद मनुष्य उपर निर्भर करने अपेक्षा सदा प्रभु को शरणागत होगा भल। अधिपति मान उपर निर्भर रखा अपेक्षा सदा प्रभु को शरणागत होगा उत्तम। ये कौन मनुष्य नुहे कि अधिपति नुहे। बेले बेले आम मनुष्य उपर निर्भर करूँ अधिपति उपर भी निर्भर करूँ से भरोसा बहुत थाए नहीं सी अच्छा मोर मालिक अच्छा मोर नेता अच्छा। प्रिय माने ए माने केते काम आसबे आम भरोसा कर लज्जित हो मनीष उपर भरोसा कर लज्जित हो आम लीडर्स मान उपर भरोसा कर लज्जित हो भरोसा कर
ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅଶ୍ବ ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ, ଧନୁ ଉପରେ, ଖଡ୍ଗ ଉପରେ, ମଣିଷ ଉପରେ, ଅଧିପତି ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଭର କରି କରି ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ? ତୋର ଭରସା କିଏ? ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଯେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଖା 7 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ, ମିଖା 7 ପର୍ବ ତାର 5ରୁ 7, ତୁମେ ମାନେ ମିତ୍ର ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କର ନାହିଁ। କଣ କର ନାହିଁ? ତୁମେ ମିତ୍ର ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କର ନାହିଁ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତୁମ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶୟନକାରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ମୁଖର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କର। ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, କନ୍ୟା ଆପଣା ମାତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁତ୍ରବଧୂ ଆପଣା ଶାଶୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ। କାରଣ ପରିବାର ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି। ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନା ପରିବାର ବର୍ଗ, ନା ପ୍ରିୟଜନ, ନା ସହଧର୍ମିଣୀ, ନା କିଏ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗକୁ ଯେପରି ଆହୁରି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେପରି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ମନରେ ବୋଧ ପାଇଲୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ଦେଇ ବରଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ମାନେ ଏପରିକି ଯେ ନିଜ ଉପରେ ବି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବାନି, ଭରସା କରିପାରିବାନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲୁ, ଅଶ୍ବ ରଥ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଧନୁ ଖଡ୍ଗ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ଅଧିପତି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏପରିକି ମୁଁ ବି ନୁହେଁ ବା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ଆମର ନିର୍ଭର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯଦି ହେବେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ କତିକି ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛୁ, ଆଗକୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ଆମର ଭରସା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମର ଆଶା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।